Hello friends, today I will teach you a famous tal Dhamar. It has 14 beats and there are 4 divisions: 5, 2, 3, 4. Division will be 5, 2, 3, 4. So at first I tell this tal. বন্ধুরা, আজ আমি একটি তাল শেখাবো। এটি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ তাল। ধামার গানের সাথে এই তালটি বাজানো হয়ে থাকে। এই তালটির প্রথমে ম্যাক্সিমাম তালের ক্ষেত্রে ধা বা ধিন দিয়ে শুরু হয়। ধা ধিন ধিন দা দা ধিন ধিন দা না ধিন ধিন না না ধিন ধিন দা। কারবা ধাগে না তিন না ধিন না দাদরা ধা ধিন না না ধিন না। Almost most of these tal starting from dha or dhin, except rupak tin tin na dhin na dhin na. Rupak will be tin and dhamar ko. So tal will be 14 beats: ka dhi ta dha ga di na ta ka. First division will 5 beats: ka dhi ta 5 beats. Ka dhi ta. Second, dha a 2 beats. Dha a. So again, ka dhi ta dha a. Then 3 beats: ga di na. Then 4 beats: di na ta a. Ka. Ka dhi ta dha ga di na ta ka. Ko. This is the ko. Dhita. Dhita means dhete. Tabla 3 finger style over the gab with ghe. Dhe. Te. Dhete. So ko dhita 5 beats. If you place the first dhe, then second dhe will be index finger. Dhita. Ka dhita. Dha ga dina ta ka. Di na. 3 finger style over the gap, open sound. Thun with ghe. Dina. Ta ka. Ka dhi ta dha ga dina ta ka. Ka dhi ta dha ga dina ta. Ka dhi ta dha ga dina ta. Ka
G, din, din, ta, ka. So friends, if you like this Dhamar Taal, so put your like, comments and subscribe my channel. বন্ধুরা যদি এই ধামারের ঠেকাটি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক দেবেন এবং আরো কিছু যদি আপনাদের জিজ্ঞাসা থাকে আমি অবশ্যই আপনাদের ইনবক্সে জানাবো। আর এখনো যদি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং বেল নোটিফিকেশনটি বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন, তাহলে পরবর্তী সমস্ত ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনারা পেয়ে যাবেন। আজ এই পর্যন্ত, আগামীকাল আবার দেখা হবে ঠিক সন্ধ্যে 6টা থেকে 7টার মধ্যে। বাই।